और राइट, तो यकीन पे बात हो रही है आज। यकीन एक्चुअली अगर हम पूरे फोकस से सोचें ना तो है क्या, तो फेथ, यकीन, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें मिला के एक चीज़ मैं बस कहूँगा कि सारे का सारा खेल ही यकीन का है। अगर यकीन गठमट हो जाए तो सारी गुत्थियाँ, सारी प्रॉब्लम्स इधर उधर हो जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए अल्लाह ताला यहाँ मौजूद हैं, तो आप कहेंगे मौजूद हैं, दिखाओ। तो यकीन क्या है? हर चीज़ एक यकीन है। सुपरस्टिशियस जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यकीन पे बेस करती हैं, बट उनमें भी लॉजिक का होना ज़रूरी है। क्या यकीन की लॉजिक नहीं होती? बिल्कुल होती है। अक्सर लोग कहते हैं यकीन की लॉजिक नहीं होती, यकीन की लॉजिक होती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यकीन की लॉजिक कैसे होती है। हज़रत अबू हनीफ़ा इमाम हैं हमारे रहमतुल्लाह अलैह, उनसे ना बाज़ार में किसी शख्स ने ना ऐसे ही मुठभेड़ में कुछ थोड़ी सी चैलेंजिंग बात कर दी कि आप मुसलमान जो हो ना झूठ बोलते हो, सारे के सारे मुसले झूठे हैं। इन्होंने मन घड़त बातें बनाई हैं वगैरह वगैरह वगैरह। झड़प जब बढ़ने लगी तो गांव के जो भी लोग थे उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम शाम को बैठक रख लेते हैं जहाँ पर हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी आएंगे और आप लोग भी आ जाइएगा और बैठकर बात कर लेंगे तो मसले का हल हो जाएगा। इतना बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सूरतों में उन्होंने कहा ठीक है, यानी कि दोनों जो हमारे ग्रुप्स थे, मुस्लिम्स के ग्रुप्स और जो खिलाफ थे इनके, उन्होंने कहा ठीक है, हम दोनों इत्तेफाक करते हैं कि ठीक है शाम को बैठक बैठती है और बैठ के बात कर लेते हैं। शाम को दोनों लोग आ गए, बट हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अभी नहीं पहुँचे। देर होनी शुरू हो गई, शाम का वक्त था तो वो रात ढलनी शुरू हो गई। इन शॉर्ट ये कि अंधेरा हो गया और सब लोगों ने मान लिया कि वो नहीं आने वाले। अब दो पार्टीज़ का अगर चैलेंज हो और एक आए ही ना, जैसे कोर्ट में होता है कि अगर आप आए ही नहीं तो आप वैसे ही हार गए, तो सब ने डंका बजाना शुरू कर दिया कि मुसलमान जो हैं वाकई झूठे हैं। साबित हो गया। सब ये बात अभी करने ही वाले थे कि हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे तशरीफ़ ले आए। बड़ी मज़ेदार बात है यार। जब वहाँ पे तशरीफ़ ले आए तो काफिरों ने ना ये बात करनी शुरू कर दी कि जी आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप तो हार गए हैं, आप तो पहले ही मान लीजिए कि आप लोग झूठे हैं क्योंकि अब तो साबित हो गया। तो आपने रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक बात कही, आपने कहा मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, आप कहते हैं तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने कहा जी सुनाइए बात। आपने कहा कि मैं नदी किनारे खड़ा था, नदी पार करके मुझे यहाँ पर आना था, तो मैं वेट कर रहा था कि कोई कश्ती आ जाए, तो कोई कश्ती नहीं अवेलेबल थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। बट अचानक से ना एक दरख्त टूटा, दरख्त टूट के टुकड़े टुकड़े हुआ, लकड़ी खुद ब खुद अलग अलग होनी शुरू हो गई, यानी दरख्त टूट के लकड़ियाँ अलग अलग पीसीज में होने लगी। खुद ही एक कश्ती बनने लगी, कील कहीं से आगे और लगने लगे। एक कश्ती की सूरत खुद ब खुद बनी, मैं उसमें सवार हुआ और सवार होकर यहाँ तक आ गया और मेरा सफ़र कंप्लीट हो गया और मैं पहुँच गया। बस इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। तो लोग हंसने लगे, जितने भी लोग वहाँ पे तमाशा देख रहे थे जो पहले ही मुसलमानों के भी खिलाफ थे, हंसने लगे और कहने लगे ये तो हैं ही दीवाने, झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, पागल हैं। तो हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे और मुझे दीवाना क्यों कह रहे हैं? तो सारों ने हंसते हंसते कहा कि आप तो सबसे ज़्यादा दीवाने हैं, ये तो साबित हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, खुद ही दरख्त टूटे, खुद ही एक कश्ती बने और आप खुद ही उसमें बैठे और वो खुद ही चल पड़े और आप यहाँ पहुँच भी जाएं। पर आपका जो आंसर था दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, वो एक वाकई मास्टर स्ट्रोक थी। आपने फरमाया कि मुझे एक बात बताइए, जब एक दरख्त खुद से टूट नहीं सकता, एक छोटी सी कश्ती खुद से बन नहीं सकती, तो ये पूरी की पूरी कायनात समेत दुनिया कैसे बन गई? इंक्लूडिंग वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स, हाउ कैन बी क्रिएटेड? ये कैसे बन गई? बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था जिसने सारों के सवालों के जवाब इस तरीके से दे दिए कि वो समझ गए। इसी तरह सुपरस्टिशियस थिंग्स में लॉजिक्स होती हैं जो समझी जाती हैं और वो सारी की सारी बेस करती हैं यकीन पे। या एक यकीन तो ये है ना, दूसरा यकीन क्या है? जो ताल्लुकात में होता है, जो लोगों पे होता है, जो दोस्तों पे होता है, जो फैमिली पे होता है, तो वो यकीन अलग है, ये यकीन अलग है। प्लीज़ दोनों को मैच मत किया कीजिए। पहली बात तो ये, दोनों में फ़र्क है। ओके, अब बात करते हैं यकीन की पावर की, जो अक्सर हम लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि जी उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, उसने मेरा यकीन तोड़ दिया, मेरा तो दिल ही ख़राब कर दिया उसने। पहले तो हज़रत अली का कौल याद रखिए रिश्तों के लिए, जब भी बात आए कि कोई कॉल कर दे, वादा भी कर दे बेशक, और आप उस पर पूरा यकीन करो या वैसे ही यकीन करो और कोई और बुरी बात कर दे, किसी भी वजह से अगर उससे आपका ताल्लुक़ ख़त्म होने लगे और वो आपसे माफ़ी मांग ले अपनी गलती की, तो पहली बार ज़रूर माफ़ कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यही फरमान है कि अगर कोई गलती से सरजद हो जाए किसी से या जानबूझ के भी करे, आप नहीं जानते, आप बेइल्म हैं इस बात से, बट वो माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर दीजिए। अगर दूसरी बार वो वही गलती दोहराए तो अब मत माफ़ कीजिएगा, और अगर दूसरी बार वही गलती वो दोहराए तो अब मत माफ़ कीजिएगा। क्यों?
کیونکہ وہ اس کی فطرت ہوگی, وہ یہ بار بار کرتا رہے گا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتاتا ہوں. جیسے میرے دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ میرا واقعہ پیش آیا تھا کہ ہم کچھ بات کر رہے تھے تو یقین کی بات چل پڑی. تو دوست نے ایک واقعہ سنایا تو پھر میں نے بھی ایک واقعہ سنایا جو مجھے اچانک سے نا یاد آیا. میری والدہ نے مجھے سنایا تھا بچپن میں, تو وہ یاد رہ گیا. بچپن کی باتیں نا گھر کر جاتی ہیں دماغ میں, کچھ باتیں ہوتی ہیں اور وہ پھر آخری سانس تک نا اندر ہی رہتی ہیں. ایسے جیسے کائنات کا حصہ ہے کوئی چیز, ویسے ہی ہماری باڈی کا, ہمارے وجود کا وہ حصہ بن جاتی ہیں چیزیں, بچپن کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو امی نے کہانی کیا سنائی کہ ایک گاؤں تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی یار وہاں پہ. کافی ٹائم گزر گیا, ایک عرصہ گزر گیا, وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی. تو گاؤں کے لوگوں نے سوچا, اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو جائے یا نہ ہو رہی ہو بارش, تب بھی رحمت نہ ہو رہی ہو, کوئی رحمت نہ ہو رہی ہو تب بھی, کوئی رحمت چاہیے ہو تب بھی, کوئی پرابلم آ جائے اسے ٹالنے کے لیے, ان ساری سچویشنز کے لیے اسلام میں ایک چیز ہے جو ویسے ہی بس مانی جاتی ہے. اس کی کوئی پکی دلیل نہیں ہے کہ اذان دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اذان دینے سے وہ پرابلم سولو کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو سارے مسلمان جو گاؤں میں ایک چھوٹے سے میں رہتے تھے, قصبے میں رہتے تھے, ان سارے کسانوں نے بھی کہا کہ بھئی ہمیں تو بہت ضرورت ہے خدا کی رحمت کی, بارش نہیں ہو رہی, ہم تو بھوکے مر جائیں گے. تو ایسا کرتے ہیں, سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اذان دیتے ہیں مسجد میں. تو ایک وقت طے کر دیا گیا عصر کی نماز کے بعد کا کہ سارے اس گاؤں کی اس مسجد میں جا کے اکٹھے ہو جائیں. امام صاحب بھی آگے, سب لوگ آگے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا 9-10 سال کا. جب وہ گھر سے نکلا نا تو اس کے ہاتھ میں چھتری تھی, امبریلا. تو اس سے کسی نے پوچھا, شاید کسی نے بھی پوچھا ہو کہ بیٹا تم یہ کیوں لے کے جا رہے ہو. اس بچے کی سوچ دیکھیے. اس نے کہا ہم دعا کرنے جا رہے ہیں, اذان دینے جا رہے ہیں کہ بارش ہوگی, کہ اللہ کرے بارش ہو, اور جب ہم گھر لوٹیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی تو میں کہیں بھیگ نہ جاؤں. دیٹ از کولڈ یقین. وہ تھا بلیو, وہ ہے فیتھ. کہ اس بچے کے مائنڈ میں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوگی. مطلب وہ یہ پکا مان چکے ہیں کہ یہ ہونی ہے قبول. مطلب دیر از نو کنڈیشن فار دیٹ. ان کے مائنڈ میں, بچے کے مائنڈ میں یہ کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ قبول نہیں بھی ہوتی. وہ یہ سوچ کے جا رہا ہے کہ ہم تو دعا کرنے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کہنے جا رہے ہیں, تو یہ تو ہو کے ہی رہے گا. مطلب دیٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے, اب باتیں لمبی ہو رہی ہیں تو چلیں کر ہی لیتے ہیں آج. تو ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے, انہوں نے نا کہیں سے سن لیا کہ خانہ کعبہ میں نا ہر دعا قبول ہو جاتی ہے, ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. نبینا تھے, تو انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں, میں بھی خانہ کعبہ تشریف لے جاتا ہوں اور وہاں جا کے صدا لگاتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے میری بینائی عطا کر. تو وہ چلے گئے اور وہاں جا کے تشریف فرما ہو گئے اور ڈیرا جما لیا اور اب بیٹھے ہیں دعا کرنے. کافی پرانا واقعہ ہے, کسی بک میں پڑھا تھا. تو ایک اور بادشاہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے یہ سوچا بادشاہ نے کہ یار ادھر سے گزر رہا ہوں عرب میں سے, تو ایسا کرتا ہوں جا کے نماز مکہ میں پڑھ لیتا ہوں. تو وہ مکہ تشریف لے گئے اور جا کے نماز پڑھی. تو نماز ادا کرنے کے بعد اپنی تلوار سیٹ کی, گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو دیکھا وہ شخص وہاں بیٹھا ہے. تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. لوگوں نے بتایا کہ 3 ماہ گزر گئے ہیں اس شخص کو, یہاں پہ اللہ سے بینائی مانگنے آیا ہے, لیکن ابھی تک اللہ نے عطا نہیں کی, تو لگا ہے مانگنے. اس شخص کو نا عجیب محسوس ہوا, وہ جو بادشاہ تھا اسے عجیب لگا. وہ گھوڑے سے نیچے اترے, اس شخص کے پاس ہے اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں اور مجھے کچھ چند دن لگیں گے, 2 4 5 10 دن, اللہ بہتر جانے کتنے دن لگیں گے, کہ میں لوٹ کے واپس آؤں گا اور یہیں سے گزروں گا. اگر تب تک تمہاری بینائی واپس نہ آئی ہوئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور بادشاہ وہ کہہ کے چلے گئے. اس شخص کو جب واپس آ کے وہ ملے تو بینائی آئی ہوئی تھی. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا ہے. سپرسٹیشیس کہانی ہے یا لاجیکلی بلیو نہیں آتا, بٹ کہانی کا جو معیار ہے یا کہانی کی جو لاجک ہے, جو مورل کنکلوژن ہے, بس وہ سمجھنی ہے ہم نے کہانی سے. ہمارا مقصد تو کہانی سے وہی کنکلوژن لینا ہے نا, تو وہی. تو ان لوگوں نے نا پوچھ ہی لیا اس شخص سے جو بادشاہ تھے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اسے ایسا کیا کہا, کیا کہہ کے گئے کہ اس کی بینائی آ گئی آپ کے لوٹنے تک. تو آپ نے کہا کہ جب میں اسے کہہ کے گیا نا کہ میں لوٹ کے تمہیں قتل کر دوں گا اگر تمہاری بینائی واپس نہ آئی ہوئی تو اب اس نے شدت سے دعا کرنی شروع کر دی, اس ڈر سے کہ اگر اس کی بینائی نہ آئی تو واقعی میں اسے آ کے قتل کر دوں گا. تو وہ ڈر اس کے اندر نا جگہ کر گیا, طاقت کر گیا. آپ کبھی غور سے سوچئے گا, ہم بھی سال میں 1-2 بار کبھی ایسی نماز ادا کرتے ہیں کہ ہم کھو جاتے ہیں خدا کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہم سجدے میں جاتے ہیں, ہم سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی کنڈیشنز میں, ایون کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی, جائے نماز اٹھانے کے بعد بھی اس کا اثر ہمارے اوپر کافی دیر تک فیل ہو رہا ہوتا ہے. کبھی ایسی نماز آتی ہے کہ ہمارے اندر سے وہ فیل نہیں جا رہا ہوتا, اور کبھی ہم چاہتے ہیں ویسی نماز پڑھنا پر پڑھ نہیں پا رہے ہوتے. تو وہ فیل ہی یقین ہے, وہ فیلنگ یقین ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے دوست سے بات کی تھی کہ جب ہم مسجد جاتے ہیں, نماز کیسی بھی پڑھیں, اچھی پڑھیں بری پڑھیں, ٹھیک سے پڑھی جائے نہ پڑھی جائے, کیسی بھی بس ادا ہو جائے, پریزنٹ لگ جائے کہ یس سر اللہ تعالیٰ جی ہم حاضر ہیں, تو
पढ़ के फिर भी जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं चप्पल पहनकर, तो पाँव से लेकर, पाँव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक सच्ची में यार एक अजीब सा फील आता है, सुकून सा फील होता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, मुझे कुछ अच्छा करने का अल्लाह ने मौका दिया, तौफीक दी, और शुक्र अल्लाह पाक का मैं कुछ अच्छा कर पाया। जस्ट आपने नमाज़ पढ़ी और वो भी एक्टिंग की है, ठीक से नहीं पढ़ी, क्योंकि आप सलात पढ़ रहे थे, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे, आपका ध्यान कहीं और था, बट आपने नमाज़ तो पढ़ी, तो वो आपको एक सुख फील करा रही है, सुकून फील करवा रही है। या टाइम ज़्यादा हो रहा है तो बात को इधर ही वाइंड अप करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे कि यकीन का मतलब ये है कि आपको एक ऐसी पावर मिल गई जिसके ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हो। यकीन की पावर वाकई ही अनबिलीवेबल है, उसके आगे कोई चीज़ टिक नहीं सकती। अगर मुझसे आप लॉजिकली पूछें तो मैं सिर्फ आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सुल्तान मूवी तो देखी है सबने, या सलमान खान की जी। तो सुल्तान मूवी में ना एंड पे एक डायलॉग है यार, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। मूवी देख रहा था तो एंड पे उसका फ्रेंड उसे एक डायलॉग बोलता है, याद है ना आप लोगों को? यार वो उसे कहता है कि यार ये तो नहीं मैं खेल पाऊंगा। सुल्तान अपने फ्रेंड से क्या कहता है कि ये तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा, मैं इससे हार जाऊंगा, मैं इसे नहीं हरा सकता। तो वो दोस्त एक बात कहता है, वो कहता है मैं ये ना जानूं कि तू इसे जीत सके कि ना, मैं सिर्फ ये जानूं कि सुल्तान को सिर्फ एक ही हरा सके है, वो है सुल्तान। और एंड पे फिर उसे खुद ही अपना आप दिखाई देता है, वो अपना अक्स देखता है कि मैंने किसको हराना है, खुद को। मेरी जंग और मेरी लड़ाई किसके साथ है? खुद के साथ। या तो आपकी लड़ाई, आपका झगड़ा, आपका जिहाद, जिहाद बिल नफ्स, जिसे सबसे ऊपर वाला दर्जा दिया गया, या वही है असल जिहाद, वही है असल लड़ाई, वही है असल यकीन की पावर कि मुझे खुद पे ट्रस्ट है। और ट्रस्ट इज़, मैं आपको गारंटी देता हूँ, खुद पे यकीन होने से बड़ी कोई दुनिया में ताकत नहीं, कोई बड़ी ताकत नहीं। आपका अपने आप पे यकीन होना, ये सबसे बड़ी पावर है। तो इस बात को वाइंड अप यहीं करते हैं, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।